Vamos a doblar nuestras rodillas para orar al Señor. Let us now bend our knees to pray to the Lord. Hermano Antonio, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venimos, Señor, en esta tarde para agradecerte por todas tus bondades, todas tus expresiones de amor que tienes con nosotros durante la mañana, que tuvimos un servicio maravilloso, tanto de escuela sabática como de segundo servicio. Gracias, Señor, por mantenernos aquí en la casa, en tu casa de oración. Gracias por tenernos estos mensajes tan importantes para nuestras vidas. Bendice al pastor Neftalí para que él siga teniendo esa actitud en la sabiduría y conocimiento que tú nos das. Ayúdanos pues a entender este mensaje y que podamos analizarlo y también compartirlo con los demás. Cuida de nuestros hermanos que han marchado a casa, llévalos con bien. Cuida también de los que están en casa reposando por alguna enfermedad, así como te pido por el pastor Juan Barnett y la hermana Ani. Sé con ellos, protégelos de todo mal. Y Señor, que sea siempre hecha tu voluntad y no la nuestra. Quédate pues con nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Would you like to use this? There we go. Okay. This is yours. El Salmo 51:5 In the book of Psalms 51:5, es uno de los más citados para apoyar la doctrina de la herencia del pecado. it is one of the most cited verses to be able to apply the doctrine of the inherited sin. El texto dice: And the text says, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Cuando uno lee el texto, uno queda con la impresión de, sí, mi madre me concibió en pecado. When one reads this text, one would say, well, yes, it is very true. My mother did conceive me in sin, En maldad he sido formado. and in iniquity I have been formed. Entonces yo nazco con el pecado. And so, therefore, I am born with sin. Y da la impresión de que David está justificando su pecado con Betsabé, And it's giving the perception or perceiving that David is justifying his sin with Bathsheba. Bathsheba. Bathsheba, actually. Bathsheba. Bathsheba. Is that Bathsheba? Bathsheba, yes, okay. Bathsheba. En lugar de confesar su culpa, él estaría justificando su pecado. So in place of confessing his sin, he is perceived as justifying it. Pero vamos a prestar atención But al salmo y como tal. let us press and pay attention to the psalm and see it for what it really is. El Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento. Psalm 51 is the psalm of repentance. Es el salmo donde David reconoce su culpa. It is the psalm in which King David recognizes his fault. Eso ocurrió, por supuesto, después que el profeta Natán lo reprendió. And this, of course, happened after Nathaniel, the prophet Nathaniel, reprimanded him. Hay una confesión del pecado, There's a confession of sin. hay una aceptación y un reconocimiento de culpa. There's an acceptance and also an acknowledgement of fault. Eso lo encontramos en los versos 3 y 4. And we find this in verses 3 and 4 of Psalm 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned,
and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Si prestamos atención a estas primeras palabras, yo reconozco mis If rebeliones. we pay attention to these first few words, I acknowledge my transgressions. David está aceptando su culpa. David is accepting his fault. Él está confesando su pecado ante Dios, He is confessing his sin before God, reconociendo que él es el responsable de ese pecado. he is recognizing that he is the one responsible of this transgression or the sin. David no intenta justificar su error. David does not intend to justify his mistake or his error, Tampoco trata de minimizar su culpa. nor does he try to minimize his fault. Algo que debe quedar claro es que David no trata o no procura de escudarse tras el pecado de su madre. One thing that should be made clear is that David does not try to hide behind his mom's sin. Porque si así fuera, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Because if that were to be the case, then there would be no real repentance. Porque el arrepentimiento conlleva la aceptación y el reconocimiento de culpa. Because repentance carries with it acceptance of one's fault. Si no hay la aceptación y el reconocimiento de la culpa, no existe arrepentimiento. If there is no recognition and acceptance of fault, then there exists no repentance. De manera que si este es el salmo donde David expresa su arrepentimiento, él no está ni justificando, ni minimizando, ni escudando su culpa delante de Dios, sino al contrario, él está expresándolo con pleno reconocimiento y aceptación. So as we know, as Psalm 51 is where David is acknowledging his sin, we come to recognize that through it, he is not justifying his fault. He is not placing blame on anyone else but himself. Existe en los salmos lo que llamamos hipérbole. In the Psalms, we also have what we call a hyperbole. That's it. Yeah, hyperbole. Ya. Yeah. Eso consiste en exagerar algo. And this consists in the ability to be able to exaggerate something. En este caso tenemos exageración de la culpa. In this case, we have an exaggeration of self-fault. En lugar de justificarse, en lugar de minimizar su culpa, David la hace más grande, la exagera. So in place of David minimizing or justifying his fault or making it smaller, he actually exaggerates and amplifies it. Ya, por eso él escribe aquí: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. And this is why he states, for I acknowledge, oh, I'm so sorry, no, it was the other one. For I have, Él reconoce su he recognizes his transgression. y hace su pecado tan grande He makes his sin so big or makes it so amplified que alcanza hasta su madre. that it reaches out to his mother. Debemos tomar en cuenta que la madre siempre ha sido el ser al que el hombre más estima en esta tierra. We need to take into account that the mother has always been the one person or the thing that man has always esteemed himself to. Especialmente en aquellos días. Hoy día las cosas están cambiando, pero en aquel tiempo era así. In modern day now it's a little reversed, but back then it was like this mother was the mother figure was very high esteemed. Vamos a ver ejemplos de hipérbole en los salmos. And we're going to see examples of a hyperbole in the Psalms. Exageración del sufrimiento. And it's an exaggeration of suffering. Vean esto, Salmo 6:6. And let us look at Psalm 6:6. Me he consumido con mi gemido, toda la noche inundo mi cama, riego mi lecho con mis lágrimas. And it says as follows: I am weary with my groaning. All the night make I my bed to swim. I water my couch with my tears. En inglés lo dice mejor. In English, yes. It Yeah. sounds a lot more, Sí. in English it's more amplified, yeah. Toda la noche inundo mi cama. It's- ¿Quién puede decir que eso es real? Que se inunda la cama de tanto llorar.
En inglés dice que nado en la cama de It sobre says, mis yeah, lágrimas. in English, all night make I my bed to swim. So he's basically exaggerating that his tears have become this pool of water. Is that reality? Exactamente. Entonces, eso es hipérbole, hermanos. This is what we consider to grammatically speak of a hyperbole. Yeah. Hyperbole. Pero veamos otro caso. But let us look at another situation. Salmo 57:4. Let's look at Psalms 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado o acostado entre hijos de hombres que echan llamas, cuyos dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Terrible, ¿no? Pero Sounds ¿quién terrible. puede decir esto era verdad, esto era literal? Who Por can- supuesto que no. Who can actually read this and say, this is literal, this is actually going on? Of Un course hombre, it's not. el único fue Daniel que estuvo entre los leones y vivió. The only one who was among the lions and lived was Daniel. Pero él dice, estoy echado entre hijos, mi vida está entre leones y estoy acostado entre hijos de hombres que echan llamas. ¿Qué hombre echa llama por la boca, hermano? But David here says, my soul is among lions, and it says even, I lie even among them that are set on fire. Who throws out flames? Or teeth are spears and arrows. Exageraciones, ¿verdad? Eso It's- es hipérbole. It's what we call the hyperbole. It's an exaggeration. Una persona está enojada con otro, que uno le dice, si tu vista fueran dagas, ya me hubieran matado. Ah, sí. Eso es hipérbole. It's like what Brother Thomas says, that if words could kill, your words would have already I'd be Yeah. dead. Ok. Ahora, exageración de la impiedad. Now let's talk about the exaggeration of impurity. Salmo 58:3. In Psalms 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. ¿Quién ha escuchado a un bebé recién nacido estar echando cuentos mentirosos por ahí? Who has actually really heard of a baby that once they're born, they're speaking lies and already talking? Ya, sabemos que un bebé no habla, siquiera no habla, mucho menos va a decir mentiras, ni estando a echar cuentos por ahí falsos. We know that an infant cannot even speak more or less words. Ya, 3 years, but that's not an 3 infant. años, pero todavía es para... ok. Pero un bebé recién nacido, se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, ya en la matriz el muchacho está echando cuentos mentirosos. It says here, the wicked are estranged from the womb. So basically, if we read it just literally, it means from the womb comes out the infant and is speaking. Exageración de la impiedad, eso es hipérbole. This is also considered a hyperbole. It's an exaggeration of wickedness. Pero vamos a ver que David no se consideraba en pecado desde el vientre. But let us look that David did not truly consider himself sinful from the womb or coming from the womb of his mother. Or within the womb, I'm sorry. Ajá. Salmos 139:13. Let's look at Psalms 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 139:13. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Ok, vean bien, David atribuye a Dios la formación de su ser en el vientre de su madre. Now let us look again. David attributes the form of his being to God within the womb of his mother. David no está diciendo, bueno, Dios, yo estaba en pecado y Dios allí me formó. He's not saying that God formed, that he was in sin and then God formed him or conformed him. Dios lo hizo y Dios nos hace a cada uno de nosotros. What he's saying is God created him and God creates Y has eso es created every porque single one of us. Dios es el autor de el código genético. And this is because God is the author of every one of our genetic code. Cada uno de nosotros tiene un código genético, el ADN y el ARN. Every one of us has DNA and RNA, genetic code. Y eso coding. forma lo que se llama el código genético. And this forms what we call a genetic code. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferente a los animales. And this is what makes us different to animals. Y Dios es el diseñador de ese código. And God is the designer of this code. ¿O sería otro?
Or could there be another one? Yo estoy convencido que Dios es el autor de ese código genético. I am convinced that God is the author of this genetic code. Por eso David dice, tú formaste mis entrañas. This is why David says, Thou hast possessed Tú me my reign. hiciste en el vientre de mi madre. Thou hast covered me in my mother's womb, or has made me in my mother's womb. Pero hay más, Salmo 71:6. And let us go to Psalm 71, 6. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste, a ti será siempre mi alabanza. By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. Aún más, Salmo 22:10. And there's more. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Psalm 21:10, and it says, 22:10, I'm sorry. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly. Notemos que en todos estos salmos, Let us note that in all these Psalms, David atribuye a Dios la formación de su ser en el vientre de su madre. David attributes to God the form of his being, Y, of him being born, being made in his mother's womb. y él confiesa que su existencia viene de manos de Dios desde el vientre de su madre. And he confesses that his existence comes from the hands of God ever since in the womb of his mother's womb. ¿Ya? Entonces, esto de que, bueno, yo nací en pecado, fui formado en pecado, definitivamente tiene que tener una explicación. And so this saying of I was born in sin, I was born with sin, or I was born coming out a sinner has to have some form of explanation. La oración de David no permite la idea de la herencia del pecado. The prayer of David's prayer does not permit for the theory of being born with inheriting sin. Yeah. Veamos Salmo 32:5. And let us look at Psalms 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Aquí hablamos de limpieza y renovación. And here we talk about cleanliness and Renovation. renovation. Es lo que él ahora aquí en Salmo 51:10 pide al Señor. And it is what now we see in Psalms 51:10 that he asks of the Lord. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Notemos bien este clamor de David. So let us look closely at this exclamation from David. Él pide un corazón limpio. He asks for a clean heart. Si él fue engendrado en pecado, If he was generated in sin or si el made in pecado sin, estaba en su ser aún antes de nacer, if sin was within his being even before he was si born, él hereda el pecado de su madre, el pecado de Adán, if he inherited the sin of his mother and also the sin of Adam, el pecado se convierte en un elemento genético. then sin becomes an element, a genetic element. Ya no es un concepto o una definición teológica It is no longer some theological de que depende de la conception. ley de Dios. It is no longer a theory that depends now on the law of God. El pecado entonces se concibe o se idea como un elemento físico, material. So now this idea, or now sin, now converts itself into an element, a material, a genetic material. Pero cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, es que es posible limpiar el pecado. So when David says, create in me a clean heart, it is because it's possible to be cleansed of sin. Y él clama, renueva un espíritu recto dentro de mí. And he exclaims, renew a right spirit within me.
Él está clamando por un cambio en su persona, He is reaching out for a change in his person, una limpieza, a clean, una purificación, a cleanly, un lavamiento de su pecado a cleansing, a purification, que and a lo va washing a dejar sin culpa that's going to leave him without fault y a cambiar su disposición, and to be able to change his sus disposition, inclinaciones, his lo que él inclinations, aquí dice, el espíritu recto. and for what he says here, a right spirit within me. Y la herencia, lo que uno recibe como herencia, no puede cambiarse. And what one receives from an inheritance cannot change. Yo no puedo cambiar el color de mi piel, I can't change my skin tone. no puedo cambiar el color de mis ojos. I can't change the color of my eyes. Por más que yo quiera ser un gringo de ojos verdes, For as much as I would want to be a blonde with green eyes, no puedo. I cannot do that. Porque he heredado el color de mis ojos de mis padres. Because I have inherited the color of my eyes from my parents. Eso no puede cambiarse. These things we cannot change. Lo que se recibe como herencia física permanece allí. What we receive as physical inheritance, it remains. Esta there. oración de David demuestra que esa purificación es porque lo que es su pecado puede ser limpiado porque no es herencia. What David is saying here is that his sin can be cleansed, can be taken away because he did not inherit it. Vamos a prestar atención entonces al significado del perdón de los pecados. So let us pay close attention to the significance of the pardon of sins. Guarden en su mente, mantengan en su mente que Jesús está pidiendo, Señor, perdóname. Keep in your mind that Christ is asking, God forgive me. David is asking. Oh, David is asking, God forgive me. Perdóname, Forgive me, límpiame, cleanse me, purifícame. purify me. ¿Qué es lo que él quería en realidad? What is that he really wanted? What did he really want? En el discurso maestro de Jesucristo, página 97, I don't know what that's called in English. Christ Object Lessons. In the book Christ Object Lesson, No, Christ Object Lessons. Christ Object Lesson. Yeah. Perdón, sí, tiene razón, hermano No. David, que estaba pensando en otro libro. El discurso maestro de Jesucristo es el Thoughts from Mount Blessing? Okay. Thoughts from Mount Blessing. Okay. So it's a manuscript book, isn't it? In the book Thoughts from the Mount of Blessing. Ajá, Yeah. ese, ya. Discurso maestro de Jesucristo. Está escrito, leamos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Okay, so let us read from this book. It says, the forgiveness of God, it's not only a judicial act for which he frees us of condemnation. No es solo el perdón por el pecado, It is not only pardon from sin, es también una redención del pecado. it is also a redemption of sin. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. It's the fusion of love, of redenting love, how am I going to say it? No, redeeming love. Of redeeming love that transforms the heart. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David had a true conception of pardon when he prayed, create in me, O God, a new heart and renew a right spirit within me. También dijo, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. He also said, ¿cuánto está lejos? Just as far as I am from Occidente. Occidente? Yeah. From the east to the west? Okay. So as far as I am from the east to the west, make far from us all rebellions. Our rebellions, I'm sorry. El perdón de los pecados es una redención del pecado. Forgiveness of sins is a redemption from De nuevo, David está pidiendo el perdón de su pecado. And again, let us remember that David is asking for a pardon, for forgiveness of his sin. ¿Y qué es el perdón del pecado? And what is forgiveness of sin? Redención It's redemption. del pecado. Redemption of sin. En el Antiguo Testamento era muy familiar esto de redimir. In the Old Testament, it is a common thing to redeem.
En el caso de los seres humanos, cuando una persona se vendía porque tenía deudas o porque necesitaba urgentemente dinero, se podía vender como esclavo. In the ancient times, one would be able to sell a human being. Una and- persona se vendía a sí misma. Oh, a person can sell themselves to redeem their No, debts. Into slavery. Oh, really? Can sell themselves into slavery? Okay. Yeah. They can, sorry. Back in the ancient times, one can sell themselves into slavery for payment of debt. Exacto. Pero su familiar más cercano But their closest relative podía redimir a esa persona, could actually redeem that person, pagando el precio de la esclavitud. paying for the price of slavery. Entonces la persona era hecha libre porque se había pagado el precio de su redención. Then the person would become free or gain their freedom because the family member can pay. Entonces el perdón es una liberación del pecado. So forgiveness or pardon is a liberation from sin. Y eso es lo que David está pidiendo. And this is what David is asking. Señor, hazme libre del pecado. He's saying, Lord, make me free of sin. Pero es interesante cuando dice aquí, David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, créame mío Dios un corazón limpio. But it's interesting when it says that here, David had the true conception or perception of pardon when he prayed, create in me, O God, a clean heart. Esto significa, Señor, libérame del pecado. This means, oh Lord, liberate me from sin. Era un clamor para ser restaurado, renovado, limpio. It was such a clamor to be restored, to be cleansed, Ser realmente libre del pecado. a clamor to really be liberated or freed from sin. Y la última parte, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, el perdón consiste en una liberación total. So what? Sorry, I kept reading in the Bible. Okay. So this pardon consists, this exclamation or this claim for pardon from sin. It is to liberate or obliterate all sin within, Ya, totalmente. completely. Eso significa que ningún hijo hereda el pecado de los padres. This means that there is not a single individual who can inherit the sin from their parents or inherit sin from parents. Porque si yo soy limpio de mi pecado, Because if I am cleansed from my sin, no puedo transmitir lo que ya no tengo. I cannot transmit what I do not have anymore. Eso fue lo que estudiamos esta mañana. This is what we studied this morning, or I cannot pass on what I do Y not have anymore. el hermano Tomás leyó Ezequiel 19 y 20, pero aquí cito solo el versículo 20. And Brother Thomas read in Ezekiel verses 18, verses 20 and 21, but I only have verse 20 cited. La culpa solo recae sobre el transgresor. The fault only falls upon the transgressor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. So the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Cuando David escribió el Salmo 51, When David wrote Psalm 51, él sentía el enorme peso de su culpa. he felt an enormous burden of his fault or his sin. Y en ninguna forma pretendía justificar o minimizar su pecado. And in no form or no way did he try to minimize or justify his sin. Por el contrario, él quiere expresar la enormidad de su culpa. On the contrary, he wanted to express the enormity of his fault. Por eso utiliza la hipérbole para exagerarlo, para engrandecer su culpabilidad, porque es lo que él siente. Mi culpa es enorme. And this is why he uses this exaggeration or hyperbole
to exaggerate the enormity of what he felt within himself. Tan that was grande sin. siente él que es su culpa que alcanza hasta su madre. He felt so deep his burden of sin that it reached even to his mother. De modo que no es un texto que pueda tomarse para afirmar con propiedad que heredamos el pecado. In such a way that there is this text that can tell us specifically that we do not inherit. Porque es un sin. texto hiperbólico. Because it is a hyperbole text. Segundo, porque David escribió en los otros salmos que Dios lo había formado en el vientre de su madre. Secondly, because we see that David had wrote in other psalms that Tercero, God formed him in the womb. Porque David clamó, pidió ser limpiado, lavado de su culpa. And third, because David asked to be cleansed and freed from his sin. Y hermana White dice que él entendía perfectamente lo que estaba pidiendo. And Sister White also mentions that he truly understood and felt what he was asking Y el for. perdón del pecado consiste en la liberación del pecado. And pardon of sin consists of liberation or freedom from sin. Una redención del pecado. It is a redemption of sin. Eso es el perdón. That is pardon. Y eso era lo que David clamaba en el Salmo 51. And that is what David was claiming for and crying for in Psalm 51. Y el hecho de que Ezequiel diga categóricamente ningún hijo lleva el pecado de su padre nos lleva a concluir, sin temor a equivocarnos, And categorically as well, the fact that it says in Ezekiel that we cannot bear the iniquity of or inherit the sin of anyone else, it leads us to the conclusion que nosotros como seres humanos no heredamos el pecado de Adán. that we are convinced and know that we do not inherit the sin of Adam. El as Salmo human. 51 es un salmo de arrepentimiento, Psalm 51 is a psalm of repentance, donde David exagera al extremo su pecado where David exaggerates to the extreme his sin y clama por la redención del and cries pecado. out for redemption of sin. Eso es lo que es el Salmo 51. That is what Psalm 51, the meaning of it. Preguntas. Questions? Any questions? I do want to, when you say sin, it's not just one, the liberation, the crying of free me from sin. It's not just one sin, it's all. Whether it is one or all is the same situation. It's the same situation, Because okay. David was specifically asking the Lord to clean him from that particular sin with Bathsheba. Bathsheba, okay. Yeah. Okay. La pregunta que hace la hermana es importante. Cuando David clama, perdona mi pecado, ¿es por un pecado o por todos? Ya sea por uno o por todos, es el mismo principio. Libérame, límpiame, redime mi persona del pecado. Era lo que clamaba David. Ya. Hermano Tomás. Pasado a ese punto de la hermana Lupi, yo tuve aquí un cualquier video de la siguiente manera. Hasta ahí. It's okay. No tiene los lentes. Okay. Brother Thomas is saying, in reference to whether Sister Tai asked if the sin here is it plural or singular, Cuando nosotros venimos a pedirle perdón when we come to ask a for, Dios por causa de nuestros pecados, when we come to ask God or confess to God or ask forgiveness for our sins, and we do away with that sin, we put it away. después venimos a pedirle perdón a Dios por otro pecado que hemos cometido. But then we come again to ask God forgiveness for another sin that we've committed. Es inútil pedir perdón por el pecado que ya habíamos pedido perdón por él, puesto que entonces supuestamente ya hemos sido perdonados por ese pecado. Is it futile, right? Is it futile to ask again forgiveness for that sin that we've already asked forgiveness En for? otras palabras, es innecesario pedir perdón Or is por it el pecado necessary? que ya pedimos perdón, Or porque is- no estamos yeah. pidiendo que fuimos perdonados. All right, okay, so is it necessary for when we kneel down and confess or ask forgiveness that we ask forgiveness again for a sin that we've already done away with, that we've already asked forgiveness for, that we've already repented from and not committed again, but when we come to ask forgiveness for another sin, is it futile to ask again for forgiveness for that same sin? Correcto.
Sí, está bien. Sin embargo, si uno recuerda que pecó algo y vuelve a pedir perdón, tampoco es un error. Pero lo que dice el hermano Tomás es verdad. Cuando yo me he arrepentido de corazón, debo creer que el Señor me perdona y ya está perdonado. Okay, so Brother Neptali says, when it is not, I guess I should say, futile or worthless to ask forgiveness again for the same sin that you've already put away. There's not a bad thing in that, but we do. It is not wrong to ask forgiveness for it again, even if we've already put away. Yeah. Would it help? Would you say that it helps us to ask again? El problema es que mientras no seamos juzgados, siempre vamos a tener memoria de nuestros pecados. Oh, okay, that's one thing that, yes. He said, when, as long as we are not being judged? No. As long as we are not, okay, so since the judgment has not occurred, when we are praying and if we remember a sin that we've already asked forgiveness for, we can ask. Mientras vivamos en esta tierra sin haber sido juzgados. Okay, while we live on earth without having passed judgment yet, Vamos a recordar nuestros pecados. we're always going to remember or recall our sins. Y no es una equivocación, no está mal pedir perdón de nuevo. And it is not an error to Eso ask es forgiveness again. sencillamente reconfirmar, reafirmar nuestro arrepentimiento. This just means that there is sincerity within, that you are reconfirming or reaffirming that God has forgiven No you for es una obligación that. It's not an obligation porque ya lo hicimos una vez. because you've already done it Es lo que once. dice el hermano Tomás. It's what Brother Thomas is saying. Pero no está mal si lo volvemos a hacer, no estamos cometiendo una equivocación. But we're not committing a mistake or an error if we ask for forgiveness again. Donde entra desde la prueba de Jacob. Él ya se había arrepentido, había pedido muchas veces perdón, pero ahora volvió para pedir perdón una vez más. Exactamente, eso es. So this is where Jacob's trial comes into play, is that he had asked for forgiveness or confessed as forgiveness, he was forgiven, and then he comes again to ask forgiveness again to reconfirm, Exacto. or for assurance that he had been forgiven. Ese es el punto. Él quería tener la certeza, sentir esa paz del perdón otra vez. He wanted to feel the certainty or the peace of being forgiven for that sin. Así es. Cada individuo es diferente. Anyway, pero ese es el punto. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Hermana. Sí, ese tema surge muchísimas Yeah. preguntas. Ajá. No quiero decir tenemos que filosofar sobre ese tema, porque se podría ir en ese tema sin fin. Porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, sería importante de mencionar de definir qué es pecado. Sister Elizabeth Ese es otro presents tema que usted seguro puede that there's explicar nosotros. several questions, for example, within this one topic, because she says one can surely ask, can we define what is sin? And then We should define we could define what sin. Yeah, we can teach what is sin and define that. That's a whole other study too. It's like another branch. That's for me one important point, because we need to know Yeah. for our practical lives Yeah. how we deal with sin and what is sin, what is not sin. Y esto es algo que cada persona debería de tener definido en la mente o saber qué es el pecado para llevar a cabo una vida práctica, Ya. diaria. Very convinced and very glad about that we don't inherit it. Yo estoy muy convencida que nosotros no heredamos el pecado. But I have a question about that, because you mentioned several times about the children. Pero yo tengo también una pregunta porque se ha mencionado muchas veces, you said the children? Se ha mencionado muchas veces de los niños, o sea, el comportamiento. I'm assuming. About when do they start sinning? ¿Cuándo es que un niño o capta o sabe qué es el pecado o que están pecando? They start sinning in the first week of their life. Por ejemplo, yo estoy convencida que ellos pueden, Start sinning in the first weeks of their life. que ellos empiezan o pueden empezar a pecar en las primeras semanas de su vida, Because they depend on the judgment of their parents porque ellos dependen del juzgamento de sus to padres, teach them right and wrong.
para enseñarles lo bien y lo mal, lo que es bueno y lo que es malo. So I don't know Okay. how you explain this. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto conforme a lo que estamos estudiando aquí? O sea, la herencia del pecado. Sabemos que la Biblia define el pecado como transgresión de la ley. We know that the Bible defines sin as transgression of the law. Primera de Juan 3:4 es un texto clásico. It's we can read that in a very classic text. It's 1 John 3:4. El conflicto de los siglos, hermana White dice, la única definición de pecado que da las Escrituras es transgresión de la ley. Then the great controversy, we read from the inspired pen that Ellen G. White writes that the definition of sin is the transgression of the law. Ok, ahora la pregunta es muy importante, hermana No. Lisbeth. Sister Elizabeth's question is extremely important. ¿A partir de qué momento el ser humano es responsable ante Dios por sus decisiones? At what point is the human being responsible before God or in front of God for their own decision making? La hermana ya ha mencionado que en las primeras semanas de vida, los primeros años de vida, los padres son responsables. Sister Elizabeth has mentioned that in the first years or the first weeks of life, the first years, the parents are responsible for No a el child's bebé. life, not the infant. Los padres. The Tú lo has dicho muy parents. bien, hermana, los padres. She has said it well. The parents are responsible. Me acuerdo que hermano Timo Martin dijo una vez, los hijos son en su temprana infancia, son una extensión de los padres. I remember Brother Timo Martin said very clearly that children are a clear distinction or extension of their parents, or Yeah. they are. Por lo tanto, la conducta de los niños For as much, the children es conduct, netamente responsabilidad de los padres. it is rightfully the responsibility of the parents. Y estoy 100% de acuerdo con esa definición. And I'm 100% in agreement with Pero this. hay un momento en la existencia del hombre But there is a moment in the existence of man cuando madura nuestro cerebro lo suficiente when our mentality matures, or should mature, para discernir entre lo bueno y lo malo. to be able to discern between what's good and what's bad. Cuando somos capaces de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo When we are capable to differentiate between what's good and what's wrong, or y bad and wrong, somos capaces de decidir sobre esa base, sobre ese entendimiento, and we are capable to be able to discern or decide under that understanding, entonces hay responsabilidad personal. then there is a personal responsibility. ¿Cómo a qué edad un niño empieza a tener y hacer esa diferencia? Más o menos, ¿qué piensan ustedes? ¿A qué edad? At what age does a child at what age can a child differentiate between good and bad Y tomar decisión al and respecto. make decision for themselves? Como lo enseñan. Pero hay un momento en que el niño por sí solo hace la diferencia y por sí solo decide. There is a moment where a child can decide whether something is good or bad, or good or Yo pienso evil. que un poco más temprano, hermana Vilma, sí. Yo quiero contar Depende del niño. de mis hijos una situación. Ok, depende del niño, dice el hermano David. Es Brother muy James cierto. says Cada persona es diferente. Eso es Depends verdad. on the child, because it's very true. Every individual is different. There are not two that Hermano are the same. Antonio. Los niños son muy inteligentes y muy ocurrentes. Ya. Antonio says children are very intelligent and are very Ellos curious. hacen una travesura. When one does something like travesura in English. Misbehavior or something. Oh, misbehaves. Okay, when a child misbehaves, yeah. Y ya saben que no es correcto lo que están haciendo. They Yeah. know, they already know in their conscience that what they're Pero doing is not right. hay un momento en que ellos saben eso, que ellos saben que hacer eso entonces está mal, porque cuando se pregunta quién hizo esto, yo no fui. Yeah. But there is a time, there is an age where the child or the young adult, adolescent, can decide for themselves, I should not do that, that is wrong. Hermana Lisbeth, tú eres madre, cuéntanos de tus So, hijos. Sister Elizabeth, can you tell us your experience? Cuando uno de mis hijas estaba en sus primeras semanas de nacer, When one of my daughters, one of my kids, estaba en su cunita she was in her crib and it was in her first weeks of infancy, huh? y lloraba. And she would cry, Y yo la atendí, no la atendí. and I would go and attend to her and hold her. Pero este llorar no fue como te amo,
But her crying, it was not a crying for hunger or to change a diaper. Yo hablé con mi esposo y dije, ¿qué hacemos? And I noticed that it was a very different cry, and I would talk to my husband and say, "What do we do? I don't. She's well fed." Era como caprichosa. It was like a cry for just a Capricious. stubborn, yes, caprichosa. Yo, la hermana Elena dice que hay Yeah. que corregirlo si a veces chiquito, desde que nace. It was just a cry for attention, I would say. Y le di, no le pegué, pero le di una susto. And so as I was holding her, because I noticed I would pick her up and I would make sure she's fed and she's rocked and she's connecting, and put her down, she'd cry. Terminó. So at one moment I didn't hit her hard, but I kind of Repetía más eso. I gave her a little spank that would maybe probably jolt her, and she stopped doing it. Y eso para mí me mostró que ellos sí pues pueden recibir corrección y pueden entender esas cosas. And this experience for me demonstrated that Yo no estoy de that they acuerdo con la know palabra that that they know that this is good, this is bad. Brother Neftali Porque said, la palabra entender, I understand. disagree with the word understand. Yeah. Porque entender significa racionalizar una understanding información. means, or is defined as rationalizing or being consciously aware of what Yeah. they're doing. Yeah. Cada ser humano, al igual que los animales, Every human being, just like animals, tenemos lo que llamamos instintos. we have what we call an instinct. El instinto de la supervivencia, eso It's es innato. ¿no? Instinct Está for con nosotros. survival. It's within us. El instinto o la disposición a buscar satisfacción propia. It's the instinct that we all have to be able to find self-satisfaction. La experiencia que vivió la hermana Lisbeth con su niña, yo la viví con todos mis 4 hijos. In the experience that Sister Elizabeth experienced with one of her children, one of her daughters, I experienced it with all my 4 children. El niño está alimentado, The child is well fed. está limpio, no tiene ningún sucio, no It's- está enfermo, They're diaper changed, or they're clean. They're not wet. They're not pero dirty. llora. But it cries. Cuando uno lo toma en los brazos, feliz, abre los ojos. When somebody picks them up, the child is happy, opening their eyes. Se calm. pone otra vez en la cuna, el llanto. ¡ah! de You nuevo. put it back down, put the child back down the crib, and then it starts crying all over again. Ahora preguntémonos, ¿está él razonando? Bueno, voy a llorar para que me carguen. Now, can we ask ourselves, the baby is understanding, okay, I'm going to cry so that I can be carried. No es racional, It's not rational. es instintivo. It's instinct. Es la naturaleza, eso ocurre también con los animales. It's very natural, and it occurs with animals Uno too. puede condicionar los animales And- y el ser humano es condicionable And también. we could condition animals, pets. Ok, Yeah. ahora, esa Humans are situación conditioned too. donde el niño llora Now, that situation where the child, the infant para cries, sentir, no lo razona, es sencillamente el instinto. Cuando estoy en los brazos de mi madre me siento seguro. yeah. Cuando estoy en los brazos de mi madre siento la tibieza de su calor. So it's the Él no lo razona. yeah. It's the nurture to connection. They don't. It's a Exactly. connection. It's the infant. When you hold the infant and you feel the skin touch, Yeah. it's that they feel safe. They feel warm. This is what they like, Y eso es agradable. and this is satisfying. Exacto. It's satisfying to the infant. Placentero, Yeah. agradable, placentero, Yeah. pleasant. It's pleasant for Yeah. them. They're calm. They're safe. They're warm. Exacto. Yeah. Esto es lo que llamamos instinto, no And- es racional. This is what we call instinct. It's not rational. Y es allí entonces cuando se le da la palmada, And so when you give them a different type of el instinto Cat. capta, el estar llorando me trajo dolor, mejor no. the instinct tells itself, or it conditions to, okay, if I cry, this is going to hurt me, so I'm not going to. Eso no Or- es razonable, es sencillamente el cerebro conecta yeah. el sentir físico. The brain connects the physical sensation. Llanto, placer, uno, llanto, placer, So it would be a cry for pleasure o llanto, dolor. or a cry for pain.
Ahí entonces el cerebro capta, no, yo no quiero dolor. And then the brain does the connection. Neural pathways, Supervivencia. yeah, it does the connection. Supervivencia, Survival, yeah. Eso es neto. Sí, mi hijo mayor, me acuerdo, tenía 3 semanas de nacido, igual, como tal cual. I remember my son, he was about 3 weeks old. Medianoche, no nos dejaba llorar, exact dormir con experience. tanto llanto. Me And he levanté, would just cry and cry sí le and cry. di 2 nalgadas. And I did get up and I gave him 2 spanks. ¡Ah! Nunca más nos molestó, hermano. But Tal after cual le that dice la one, mamá. he did not. Sin problemas. Yeah, he did not. Los padres que no hacen eso. Now, again, Ellen G. White talks about that self-control, teaching them self-control. Yeah. Exacto. Yeah. Ellos no van a razonar, tengo que controlarme. Es una relación del cerebro It a is la a relation, experiencia. yeah. It's a Eso es relational experience. instintivo, no es racional. It's not a rationalization, it's instinctive. So they make the connection that, okay, this is what causes, if I push, it's kind of like pushing boundaries. And Ellen G. White does talk about conditioning, but also... Conditioning it very well. Ellen G. Exactly. White says exactly what Sister Elizabeth and what he's saying, that in the early weeks of life, you have to teach them self-control. And that's... El pecado requiere raciocinio para tener responsabilidad. Now back to sin. Sin requires rationalization to be able to know that they are committing. Porque la culpa, la responsabilidad recae sobre el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Because the responsibility falls on he or the individual that knows to do well but does not do it. Si los niños hacen cosas malas, So when children misbehave, es responsabilidad de los padres, it's responsibility of the parents, no del niño, not of the porque él child. todavía no razona lo suficiente para entender esto es ofensivo a Dios, ni siquiera entiende el concepto de Because Dios. the child cannot even understand the conception of God and doesn't understand this is offensive to God. Él simplemente tiene curiosidad y va, agarra un vaso por allí, lo rompió. The child is just simply curious, so it goes over, grabs a cup, probably breaks Es un it. error. It's Él no an debió error. haber hecho eso. He shouldn't Causó have un done daño it. a la familia, It caused damage to Una the family. pérdida. It's a loss. pero él no tuvo sino la curiosidad de agarrar aquello brillante. But all the child was experiencing inside was No hay un just razonamiento. curiosity. Oye, esto me gusta, lo voy a hacer porque eso va a traer un beneficio para mí, porque el pecado parte de ese principio, de una satisfacción propia o un beneficio personal o un placer propio, porque me agrada, me gusta, me atrae, me seduce. The child is not rationalizing the conception of sin when they're little infants, when they're growing up. Because when we commit sin, it's that we understand that it's wrong, we understand that it's wicked, but we are serving ourselves with the pleasure of doing it. El hecho de que es definitivamente cierto que la responsabilidad se establece sobre la base del entendimiento, So while we understand that rationalization does base itself on understanding, el pecado se establece I'm sorry, sobre la base. the sin is established upon the base of understanding, or understanding what it is. Es el juicio investigador. It is the investigative judgment. Si nosotros If we, as individuals, tenemos que dar cuenta de nuestros actos, have to give an account for our de actions, nuestras palabras of our words, y aún de nuestros pensamientos, and of our thoughts, es porque tenemos responsabilidad directa it's because we have a direct sobre esas acciones. accountability and responsibility over those actions. Porque lo hicimos a sabiendas, Because we did it knowingly. lo hicimos en pleno conocimiento de aquello. We did it having a complete knowledge of it. Por eso somos llamados a juicio. This is why we are called to judgment. Debe quedar muy claro. El juicio se establece sobre la base del conocimiento. Okay, let's reiterate that. Okay. El juicio. The judgment is established upon the basis of Knowledge. knowledge. Yeah. Yes. Si un loco cualquiera en la calle, If someone who's como someone loco, mentally unstable or just insane, an insane person, an insane okay, so person. an insane person or somebody who's not mentally stable. Okay. Ajá. En la calle va y agarra un palo y le da un palo a una persona. Goes and grabs a piece of wood or something and just hits somebody over the head.
y lo deja medio muerto. and almost leaves him for dead. La pregunta es, ¿las autoridades lo consideran culpable, sí o no? The question is, do the authorities consider that person at fault? Yes or no? Yes. ¿Por qué no? Why not? It depends. No ha recibido juicio. Depende. It depends. They have to go to judgment first. No, él no va ni siquiera a juicio. They don't. They usually do. No. No, porque si él es diagnosticado con Oh, there you go. There you go. Yeah. Yeah. If it is Pero diagnosed, lo meten a un lugar. a un Yes. psiquiátrico, no Yeah. va a la cárcel, lo llevan a un Pero todavía hay psiquiátrico. juicio de eso. O sea, no está mentalmente bien, así que no va a la cárcel como una persona normal, pero sí va a otro lugar para terapia y decir. So, Ok. sí, hay- They're not Estoy hablando de un diagnosed. caso de una persona que ya ha sido diagnosticada Yeah. con locura, está loco, está fuera de su sentido, ya sea esquizofrenia o... yeah, we're going to reframe the whole idea. Okay, so let's take an individual who has already had or been diagnosed by the state with some form of mental illness, Exacto. schizophrenia, whatever, Se and sabe. comes and hits somebody over the head, leaves them half dead. Ya, él no va a juicio siquiera, porque They ya don't se even go sabe to que él es judgment. Yeah. loco. They don't go to judgment because it's already presented in the Él case no that es it is not mentally well. responsable de sus actos, He will not be responsible porque for su that cerebro person. está enfermo, está mal, no razona, no funciona Because normalmente. the brain or the mentality is not functioning like a normal individual. Para a preservar healthy la individual. sociedad se lo llevan a un psiquiátrico. And to, keep society safe, they will take this individual to a psychiatrist or Pero a no a la cárcel. Es Not curioso, to- no yes. va a la cárcel. juzgado They will not go to confinement or Es to jail. niño es juzgado diferente. También igual. Just, La misma situación ocurre con un bebé de temprana edad, muy temprana. Same situation happens with a newborn infant. No está loco, The infant, the newborn pero su infant, cerebro no es mentally- capaz de discernir las consecuencias de sus the acciones. brain or the mentality is not mature enough to discern the consequences of their actions. Por eso la madre tiene que estar pendiente que no toque una olla caliente, porque él no piensa, toco ese fuego, él ve el fuego y quiere agarrarlo, porque And- él no sabe, no entiende. This is why the responsibility falls on the parents, because the child's going to be curious to touch a pot of hot water. El They bebé- don't know that it's hot. El bebé no conoce este mundo, él está aprendiendo. The infant does not know this world. The infant is learning. Ni en la parte física ni en la parte moral, la parte moral mucho menos. So it doesn't understand not even the physical aspect, nor the moral, especially the moral. El juicio investigador requiere la responsabilidad, la conciencia, el entendimiento pleno del individuo para ser juzgado. In the investigative judgment, it requires for the individual to have consciously an understanding of what sin is, and consciously take full responsibility and accountability for their action. Exacto. Esa es la situación. Por eso That is the situation. el niño, el bebé pequeño, This is why the little child, no or the es infant, responsable todavía ante Dios. is not responsible La pregunta for es, ¿a itself. partir de qué momento es Now responsable? the question is, at what point does it become responsible for A itself? partir del momento en que él es capaz de discernir. Cada individuo es diferente, eso es verdad. And now it becomes the point where a child can discern what's good and what's evil. It depends on the individual. Everyone's different. Yo he estimado que entre los 5 y los 7 años. I have seen, or I have observed that between 5 and 7 years old, Pero hay niños que de 4 años ya saben qué es malo y qué es bueno. but there are children who are 4 years old that know what's good and what's wrong. Antes de eso es un poco difícil. Before that, it is a little bit difficult. Ok. ¿Cuál es el punto aquí? Perdón. What is the point here? La mamá le dice al niño, no te comas las galletas. The mother tells the child, you cannot have those cookies. Espera a que yo te las dé. You have to wait until I give one to you. Cuando él es capaz de discernir, mi mamá dijo que no. When the child is able to think, oh, mommy said no. Pero él espera que la mamá se vaya. But then the child waits for mom to turn her back, Que leave, no lo está viendo. where he is not being watched. Y él va a escondidas por allí, va viendo y agarra y And se he come goes- la galleta y se esconde. Behind her back and grabs the cookie and eats it. Esa es una manifestación que él sabe que está haciendo algo que no debía hacer. That is a manifestation that the child knows. I've done that. That's like you telling me. That is the manifestation that the child knows that what it is doing is wrong.
Ahí hay responsabilidad. And there is Y responsibility. ahí es donde hermana White dice, And there's where Sister White says, ha habido una caída en el pecado generación tras generación. there has been a fall in sin generation. Toda to generación generation. sucesiva ha repetido el comer del fruto prohibido. Every generation successively has repeated the eating from the The forbidden forbidden fruit. fruit. Yes. The fruit. Ya, esa es la situación. And that's Pero no antes de ese momento. but it's not before that moment. Porque si el ser humano Because if the human being nace con el pecado is born with sin y vivimos con el pecado, and we live with sin porque es parte de nuestros genes, because it's part of our genes or genetic code, pregunto, then I ask, ¿para qué se hace el juicio investigador? why is there then an investigative judgment? No tiene sentido, ¿no? It doesn't make sense. Porque yo voy a vivir pecando. Because I'm going to live sinning. Yo no puedo evitarlo. I can't avoid it. ¿Y cómo el Señor me va a llevar a juicio sobre algo que yo no podía evitar? And how is God going to take me to judgment for something that I cannot avoid? Or it's inevitable, or they say. Hubo un señor llamado, un pastor adventista llamado Desmond Ford. There was an Adventist pastor named Desmond Ford. Desmond Ford. Desmond Ford, I'm Yeah. sorry. Él en los años 80 del siglo pasado, In the 80s, from last decade, or I'm sorry, decades ago. Century, last Century century. ago. la iglesia adventista fue asaltada por este problema, así como la reforma es asaltada en este momento. The Adventist, then, with this pastor Desmond Ford, the Adventist church was Y él analizó el tema, assaulted. ya. And he analyzed the topic. Y él llegó a la conclusión de que, bueno, porque se puso a estudiar solamente el calvinismo, y llegó a la conclusión de que nosotros nacemos con pecado. He came to the conclusion, Desmond Ford, that we are born with sin. Y por supuesto, una cosa sigue a la otra. And of course, one thing leads to Si yo soy another. nacido en pecado, If I am born with sin, el pecado forma parte de mi existencia. then sin forms part of my existence. Lo único que yo puedo hacer es producir pecado The only thing that I can now do is just sin or commit sin. y produce sin. únicamente voy a dejar de pecar cuando Cristo venga. And I'm going to stop sinning when Christ comes. Entonces, el juicio investigador es una falsa doctrina. And then he concludes that the investigative judgment is a false doctrine. ¿En qué libro está escrito el juicio investigador? And in which book is the investigative judgment written in? Daniel, el libro de Daniel 7. Yo me refiero a los escritos de hermana White. Es correctísimo. And Daniel 7 está muy Sister bien. Vilma is hermana, muy correct. bien. Yes, it's written in the book of Daniel, chapter 7. but Del in espíritu de Ellen G. profecía, el White, juicio investigador. in the spirit of prophecy, Conflicto de los siglos. the great controversy. Desmond Ford dijo, el conflicto de los siglos es un libro falso. Desmond Ford is the one who stated the great controversy is a false book. La que lo escribió, Elena White, The one who wrote it, Ellen G. White, es he un said, falso profeta. is a false prophet, he said. Por lo tanto, And for as much, Elena White Ellen G. y White todos sus escritos son falsos. and all of her writings are false. Desmond Ford. Escribió un libro de 600 y tantas páginas al And she wrote a book that he wrote a book over 600 pages long in regards to that, or his belief. La iglesia adventista tuvo serios problemas con eso. And the Adventist church had tons of problems because of this. They were attacked. Ya, finalmente le quitaron la credencial, eso fue todo lo que hicieron con él. Finally, the only thing that the Adventist church did is that Porque they la took away his conferencia general, credentials. porque la conferencia general adventista se dio cuenta, si eliminamos el juicio investigador, Because the Adventist church came to the conclusion that said, if we eliminate the investigative judgment, eliminamos los escritos de Elena White. we eliminate the writings of Ellen G. White. Elena White es declarada un falso profeta. Ellen G. White is declared a false prophet. ¿Dónde queda el adventismo? Where does Adventism fall? Desaparece. It disappears. Si queremos que el adventismo siga en pie, But if we want Adventism to continue on foot, tenemos que rechazar eso. we have to rebuke his Y por doctrine. eso le quitaron la credencial. And this is why they took his credentials. Pero es una corriente fuerte en el adventismo todavía. But it is a very strong Current. following or current within the Adventist church.
Pero en la Reforma, desafortunadamente, está presente esa corriente. But in the Reform, even now, unfortunately, it is very much present. Es por eso que me preocupa y por eso comparto estos testimonios, And estos it worries mensajes. me, and this is why I share these testimonies and this message. Porque el creer una cosa o la otra trae consecuencias Because que to no create, sabemos hasta dónde van a arrastrar. because to bring one thing and make it and explode it, it brings severe consequences. Which yes. Una cosa o la otra. So Entonces, it's one thing or another. para concluir la parte de los niños, And so to conclude in the part of the child or the infant, el ser humano es responsable de sus acciones the individual, the human being individual, is responsible for its own actions a partir del momento que tiene clara conciencia entre lo bueno y lo malo when they hit the moment where they have a clear conscience of what is good and evil y toma decisiones en función de ese conocimiento. and make decisions upon that knowledge that they have. Antes de ese momento, Before that moment, los responsables son los the padres. responsible ones are the parents. Y es ese punto, de ese momento en que la persona decide And it is at that point when the individual makes a decision, hacer lo malo, decides to do what is evil, digo, cuando él cae como Adán cayó. when the individual falls the way that Adam fell. Es la repetición del pecado de It's Adán. the repetition of sin. Podemos estudiar eso porque hay textos de hermana White al respecto. And we can also make another study of this because there's text from Ellen G. White. Hermana, ¿quería decir algo más? Solo quería mencionar el quinto mandamiento que estaba con los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy I bien. just wanted to state the fifth commandment. It says, honor your father and your mother so that your days may be Long upon the longed land. upon the land that the Lord that God has given thee. Ya. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por allá hermano Antonio, después hermano David. Brother Antonio and then Brother David and then Sister Ruth. Entonces, si los hijos ya mayores ya no, digamos, no vienen a la iglesia, no quieren estar en la iglesia, So if our older children decide or choose that they don't want to come or be part of this church, Es su propia responsabilidad. Then how? ¿Cuál era la última, Los hermano? hijos ya Antonio? mayores, si los hijos ya mayores ya no quieren seguir en los caminos de Oh, Dios, so if the children who are older that can make their own decisions don't want to follow in the steps of the Lord, as Brother Neftali had responded, it is their responsibility. They are accountable for themselves. exacto. Ya no es responsabilidad de los It padres. is no longer responsibility of the parents. Ellos ya saben qué hacer y qué no hacer. They already know what to do and what not to do. Tienen la luz y el conocimiento de la verdad. They have the light and of the present Y knowledge. ante Dios ellos son los únicos responsables. And before God or in front of God, they are the only responsible ones. Hermano David. Brother David. Sí, he escuchado de que como el pecado es transgresión de la ley, entonces depende cuando los hijos o un ser humano conoce la palabra de Dios y luego no lo quiere seguir. Pues eso indica que puede ser hasta los 40, 50 de edad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede explicar eso a una persona que piensa así? Que no están justificados, no son culpables de pecados hasta que conozcan la ley de Dios y ya no lo hacen. Pero como dije, puede ser que no conocen casi toda la vida, ¿no? That's a long question. Can you So translate what it? I've heard before is that individuals we know that the sin is the transgression of the law, and therefore an individual will not be responsible for or considered sinning until they know the law and then transgress, which that could happen when they're in their 40s or 50s. And so, how do we, I guess, respond to that? Ok, ya. Existe la situación de que acabamos de oír el quinto mandamiento, la hermana Lisbeth lo mencionó. We just heard the situation, or we just heard what Sister Elizabeth recited, the fifth commandment. Y ese es el primer mandamiento que violamos. And that is the first commandment. El primer mandamiento, ¿qué? Que violamos, que Ah, transgredimos. that is the first commandment that we transgress. Desobedecemos a nuestros We padres. disobey our parents. Ofendemos a nuestros We padres. offend our parents. Tengo una nietecita de 2 años. I
I have a grandchild of 2 years old, granddaughter, y ella, cuando la madre la regaña, le levanta la mano para pegarle a la mano. and when her mom rebukes her, the little one, she raises her hand up to hit her. Tremenda, tiene un ese She has temperamento a colérico. strong temperament, choleric temperament. Ajá. Pero la madre va, tú me estás levantando la mano, ven acá y la palmea. Entonces llora y entonces viene humilladita como pidiendo perdón. And then the mom says, oh, you want to hit me, so then the mother will correct her and spank her, and then Yeah. she'll come back humbly and get close to her. Ya, pero la cuestión es, allí tenemos que pasar a Romanos capítulo 2. So the question now, we have to from there go to Romans chapter 2. La transgresión de la ley en ignorancia The transgression of the law in ignorance no elimina la culpa, no inhibe de culpa. does not eliminate the fault, does not de eliminate guilt. ya. El pecado es pecado, sea en conocimiento o en desconocimiento. Sin is sin, whether it's within knowledge or without. Que Romanos 2 nos dice, el que sin la ley pecó, sin la ley será condenado. In Romans 2, we see if we are judged, or, I'm sorry, Sin ley, el que sin ley pecó, sin ley será condenado. if we, if he who sinned without the law will be judged without the law, Ya. or condemned. I'm ya. sorry, condemned. Yes. Y el que en la ley pecó, pues por la ley será juzgado. And he who has sinned by the law or with knowledge of the law Lo will que, be judged with lo the que law. implica que la ignorancia de la ley no exime de culpa. It implies that the ignorance of the law does not take away guilt. Pero Dios tiene un tratamiento diferente para el ignorante, un tratamiento diferente. Es culpable, pero Dios lo trata distinto al que sí tiene el conocimiento. But God does have a different kind of treatment for he who really doesn't know or has no knowledge of the law, and different to the one who has the knowledge. Pero ahí es solo el juicio de Dios. But here it's only the judgment of Porque God. Dios es el que conoce realmente todos los motivos y las condiciones que llevaron a esa persona a su error, su But pecado. only God can make the judgment here, because only God knows the reality of this individual's life situation and why this individual did the things that he did or she did. El caso que plantea el hermano David es, una persona nace en el mundo, So the case that Brother David is planting here is, okay, there's a person that's born in the world. y esta persona nunca tuvo conocimiento de la palabra de Dios, ni de la ley, mucho menos. En fin, And vivió en this- el mundo totalmente. And this person grew up in the world and completely lived within the world. Vamos a decir por allá una persona en la India, And let's just say that maybe some person in India o en China, o en la selva, Or sin somewhere ningún far- conocimiento, nada de eso. without any knowledge of God or commandment. El que él no tenga conocimiento de la ley no lo exime de culpa. And just because this individual doesn't have a knowledge of the law does not mean that he is not guilty. Hay culpa. There is fault, there's Si no guilt. hubiera culpa, esos paganos se salvarían. If there was no guilt, if there was no fault, then maybe those pagans would be saved. Pero esos paganos se pierden. But those pagans will be lost. ¿Sobre qué base se pierden? Now, on what base are they lost? On what basis? En que Dios les habla a través de su espíritu, mediante la naturaleza y muchas otras cosas. Pero Dios es el que conoce cómo lo hacen. God knows how to talk to these people through his nature or through which any other means. Ya. Pero Dios es el único que conoce esas situaciones. Por eso But- es el quien juzga. But God is the only one who knows these specific situations, so he is the one, we're going to let him judge that. Habrá paganos que se salven. Will there be pagans that are saved? Ya, los habrá. Yeah, there will be. Y habrá cristianos que se pierden. And there will muchos be de ellos. also several Christians that will be lost. Ya. Dios es el juez que define cada caso. God is the judge who defines every case. Pero en este pagano, después de los 40, 50 años, conoce la palabra de Dios, conoce la ley de Dios. But in this case, let's just take this person from the world that is 40 or 50 years old and finally comes to learn the truth about God. Entonces se cumple lo que dice Romanos 7. And then we can fulfill what is said in Romans chapter El 7. pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. Sí, eso es Romanos. Ajá, Sin revived and I died. ya. Eso significa,
mediante el conocimiento, el pecado cobró el significado correcto de maldad y de impiedad que él implica. This is to say that the implication that he is putting on sin. Y entonces yo vi mi condenación en su plenitud. So he recognizes his sin and his condition in its fulfillment Yeah. of this law. Ese es el cambio que se va a operar ahora. Now, this is the change that we can apply. El caso es, hermana White, me acuerdo que había un tiempo, teníamos una discusión en Venezuela I remember once in Venezuela, within one of Ellen sobre G. los White's niños. we did have this discussion about the children. Porque hermana White habla en el libro El Hogar Cristiano, Because Sister Ellen G. White says in the Christian home la conducción del niño, and in, I don't know that one, child guidance. guidance, guidance. thank you. Yeah. Cómo las madres pueden educar a sus hijos desde el vientre. How mothers can begin to educate their child or their infant when they Y la are in hermana White gestation. lo presenta de una manera que, wow, serían seres humanos santos. And she presents it in such a way that one could read it and be like, oh wow. Tremendo. this- Es if- cuando uno estudia eso y dice, wow, eso when es one studies this, impresionante. one can be impressed, like, oh, Entonces, this can be Sí, born a holy había la child. discusión de, bueno, So there was a discussion, ¿serán como Cristos que nacen? and the people were asking, do they look like Christ when they're born? Sí, es una situación, hermana White presenta ese caso, no sé si hermana Lisbeth And she dio esos presents this testimonios. case. I don't know if Ella anyone dice, else was- educar al bebé desde la más temprana infancia, desde el vientre. She does recommend that mothers who are pregnant, that they educate their children from the womb. ¿Ya? Porque las mujeres tienden a sentir lo que llaman eso los... Sixth sense. ¿Cómo? El sentido sexto. ¿Sentido? The sixth sense. No, es ciertos apetitos especiales. ¿Cómo se llama? Oh, heightened craving. Yes. Antojos, Okay. cravings. Yes. Muy bien, hermano. Yes. Y hermana White dice, Yeah. eso debe eliminarse. So Sister Ellen G. White teaches that women who are pregnant should eliminate or control their cravings. Exactly. Eliminate them, yeah. Not eliminate, but control. Control them, Dice, yeah. no, she has to renounce, to those cravings. Ella debe renunciar a esos ¿cómo dijimos? Antojos. So the female or the woman is to deny herself of these cravings. Ese es mi teléfono, porque en media hora tengo un estudio bíblico. No, 1:30. Porque ese tiene la hora, la alarma de Alaska. Ok. Esa es la situación, mis hermanos. So that Desde allí, incluso partiendo desde ese momento, si la madre renuncia a esos antojos, And beginning from that very moment, if the mother-to-be denies these cravings, si la madre controla sus apetitos en el comer, en el beber, and if the mother controls her appetites in her eating and drinking, y vive estrictamente los principios de la verdad, and lives strictly through the principles of the truth, ella está ya instruyendo, está educando a su bebé she is already instructing and educating her infant para tener pleno dominio propio. so that Exactamente. she may have full control or dominion over the Es infant. interesante, es muy interesante leer eso, ¿no? Yeah, it's interesting. Wow, that is interesting. Y luego cuando el niño nace, And when the infant is born, controlar al niño desde la cuna. control the child from the crib. Según ella, si se controla desde el vientre, será mucho más fácil controlarlo en la cuna. And according to her teachings, if one can control the infant or control it from the womb, it'd be so much easier to have full control when the infant is in a crib. Esa persona va a crecer recto, de acuerdo a lo que ella dice. And that individual, that infant, will be raised according to how she In teaches. uprightness, yeah. In uprightness. Yeah. Yeah, uprightness. Es impresionante, pero yo sé que no es fácil. It's impressive, but I also know that it's not easy. Ok, pero está escrito. But it tells us. Lo que significa que no se hereda el pecado. Which also again signifies that sin is not inherited. Porque si se heredara el pecado, eso sería imposible. Because if sin was inherited, then that control would be impossible. It's, Hermana Mimi.
¿Nació cómo? con síndrome de... Oh, yes, Down syndrome. Okay, her sister had a baby that was born with Down syndrome. Ok. Hay accidentes. There could be accidents. Por ejemplo, si la madre sufre de una enfermedad que se llama rubiola, For example, if the mother suffers from an illness called rubeola, I don't know it in Spanish. rubiola es Rubella. I don't know. un virus que produce una erupción. ¿Cómo? No, it's not Billy. Billy Rubin is jaundice. ¿Cómo? Él pensó que era Billy Rubin, pero eso es jaundice. No, no, no. Rubella. Se llama rubiola. It's like Es producida por un virus. yeah, it's a virus. It's almost like chickenpox. Rubella. Okay, yeah, rubella. Rubiola, ok. Toda mujer embarazada que sufre de esa enfermedad, Every woman who's pregnant who has had this virus, el niño nace sordo. the child or the infant is born deaf. Es como una ley. It's like a law. Eso es lo que yo llamo That's- un accidente congénito. That is called a congenital accident. Ya. Yeah. No sabemos exactamente qué pasó. Ahora, hay casos en que la madre, por su mal comer, por su mal vivir, afecta al feto. Now, there could be cases where, which is very different, which it could be due to diet or it could be due to malnourishment, perhaps, Ella afecta al feto. and it affects the fetus. Not mal, but poor diet. Poor diet. Exacto. Okay, on purpose. Or poor water. Ya. Ahí es responsabilidad de la madre. Por estos casos, estos síndromes, no sé Síndromes, exactamente qué pudo haberla It's in causado, the pero chromosomes, but it's like a genetic test. Like in the yo chromosomes. no conozco mucho de Down eso. syndrome, yeah. It's Yeah. a chromosome that's cut. So the chromosome is X, then, like, if this is the X, then half of the chromosome is cut off. And they're Ya, eso es accidente. Yeah, it's accidental. Es un accidente biológico. No es culpa ni del padre ni del madre, es un accidente que It's ocurre. an accidental that occurs in the chromosome in the genetic coding of both the parents. It's accidental, so it's not the fault of neither the mother nor the father. It's just. Naturalmente, la mala manera de vivir But naturally, hace mucho más probable esos accidentes que una vida recta, una vida correcta. not living a life where you practice health reform or health overall through the generations too, because I mean it could be generational. It makes it easier makes it for easier, yeah. the conditions for those accidents. Yeah, it makes it more probable for yeah. those accidents to occur, like Down syndrome and all these other illnesses. Ya. Se da el caso de que el síndrome de Down ocurre más en personas de edad que en personas jóvenes. It's also known that Down syndrome occurs in advanced maternal ages than in younger ages. It's probably the two. Todo eso siempre es por el deterioro de las condiciones, como dijo el hermano David. Nos hemos ido deteriorando como raza humana y por eso hay esos accidentes cada vez más frecuentes. And this is why, like Brother David said, it's a generational deterioration that happens. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, hermana Juanita. Hermano, cuando los hijos, que ya están grandes, adultos, conocieron la verdad y no vienen, ¿tenemos que orar por ellos? Todo el tiempo, hermana. Todo el tiempo debemos seguir orando. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos, aun cuando sean rebeldes y malos. No hay problema. Oremos por ellos, que el Señor puede tocarlos. El Señor puede hacer el milagro. Aunque se muestren rebeldes, nunca dejemos de orar por ellos. Un hijo muy rebelde. No hay problema, hermana. Siga orando por él. Lo he invitado y me dijo, no me invite más porque ya estoy perdido. Siga orando por él. Siga orando por él, hermana. No hay problema. Aunque él diga que está perdido, el Señor puede hacer el milagro. Even though an adult child says, I don't stop inviting me to church because I am already lost, do not stop praying for your children. Never. Hermano Tomás, ¿usted tenía un pensamiento, una...? Aquí ya lo dije. Ok. Oh, okay. La hermana Mimi tenía. Sí, solo del quinto mandamiento. Mi padre es un alcohólico empedernido, pero está diciendo mi hermana. Dice, bueno, tu padre y tu madre, ¿cómo se puede honrar a una persona así? Siempre he tenido esa confusión. Ok. Se honra a una persona así. Sister Mimi asked, I've always had this confusion. If the fifth commandment says honor your father and your mother, but what if my father or mother is an alcoholic? How can I honor that? Honrar significa respetar. Honor means respect.
También ayudar, atender, socorrer en momentos de necesidad. Also to help and to comfort in times of need. Pero por encima de todo, But above all, nuestra conducta our conduct, respetable, honorable, va a traer alegría, orgullo, satisfacción honorable a or, nuestros padres. honorable or respectful to our parents is going to bring satisfaction to our parents. Es cuando, por ejemplo, si mi conducta es honorable, respetable, correcta y yo tengo un buen nombre en la sociedad, los padres se sienten orgullosos, se sienten satisfechos de ese So hijo. if I have a good reputation, my parents will have a good reputation of being honorable and respectful. Yeah. My parents and among society are going to have a pride in their child, in their adult Ya, child. ellos se sienten satisfechos. Oh, mi hijo es esto, mi hijo es tal. They're going to boast or brag about their child. La mejor forma de honrar al padre y a la madre es siendo cristianos correctos. The best way to honor your father and your mother is to be an upright Christian. Porque el hijo va a atender a su madre en la medida de sus posibilidades o a su padre. Because the child is then going to attend to their mother or their father in times that they Y cannot su attend to themselves. conducta recta va a proveer de buenos informes acerca de la vida de ese muchacho. And there's going to be a production of good Good informed, reports, yeah. good report of this respectable and honorable child. Ya. Ahora, adult. tenemos un padre borracho. Now we have an alcoholic parent. Y yo sé que si le doy dinero, eso se lo va a gastar en And I alcohol. know that if I give them money, they're going to waste it on Entonces, allí darle dinero no es honrarlo. And so there, right there, giving this Le parent hago- money is not honor. Le hago daño dándole dinero. You will ruin him even more by giving him money. Entonces, hay que buscar, o sea, si queremos honrarlo, nosotros vivimos una vida recta, lo respetamos, no So- vamos a patearlo, a maltratarlo, a insultarlo, tú borracho, no. So if we live an honorable and respectful life, we're going to treat this alcoholic parent like a human being, not yell at it or demean it or kick them out or, oh, you're just a lousy drunk, but actually treat it with kindness, mercy. Ya. Pero entendemos esas circunstancias que ya. But we understand that there's those circumstances where it's difficult to understand respect for an alcoholic parent. Okay. Hermano, hace días una persona hablando del tema de la maldad. Ujú. Una persona dijo, este mundo debería de acabarse ya. Todos We los seres humanos deberían de ser destruidos porque los seres humanos ya nacen en maldad. Y, y lo único que se dedican es a hacer maldad en esta tierra. Someone once said, this world should end already because this world is so faulty. Everyone should already this world should be done away with because Yo le hice una pregunta. there are malicious people. ¿Has visto a un bebé agarrar a golpes a otro bebé? And I asked this individual, have you ever seen an infant grab another infant or another individual and beat him up? Si todos los seres humanos nacen así con maldad, If all human beings are born malicious, blancos abrazan a bebés negros sin siquiera Sí. notar la diferencia. Ya. then why are infants Dicen, carried by other "Entonces, ¿por people? qué es la maldad?" Entonces le Like dije, black babies. ¿de quién? Oh, wait, okay. So, Entonces le dije, ¿de quién aprenden la maldad? So then if all infants were born with malicious intent inside of them, then why do we see white babies hold black babies and vice Y el versa? medio el que los rodea al principio son los propios padres. ¿Cuál de- Cuando los hijos empiezan a ver a los padres discutir, So when children or infants begin to experience or see their parents empiezan a fight, aprender cosas que no son buenas. they start learning things Y that are ahí not es donde good. empieza la maldad. And that is where the maliciousness begins. Así de que te aseguro que si yo le dijo eso, pero que yo le dije And this is what I told this individual. que si el bebé nace en un lugar donde todo es armonía y paz, ese bebé va a crecer y va a seguir siendo inocente hasta que se relacione con otros niños, ya sea en la escuela o en otros lugares. So if an infant is born in a peaceful home, then this infant will continue growing peacefully until it relates itself to others that will show them a different Pero side. mientras esté en la casa donde hay armonía, no va a poder suceder eso. But while there is a home where there's harmony, this won't happen. No ve eso.
because he's not seeing that. Ahora, en el caso de honrar a su padre y a su madre, Now, in the case of honoring your father and your mother, normalmente se agarra la excusa de que mi padre no estuvo ahí, o mi madre nos abandonó. usually there's an excuse of I was abandoned by my mother or my No tengo father, por qué honrarlos. so I don't have to honor them. En mi caso fue el siguiente. In my Mi case, padre, ya se lo platicaba, mi padre nos dejó cuando yo tenía 4 años de edad. my father abandoned us when I was 4. Yo busqué a mi padre cuando yo tenía 34 I años. searched for my father when I was 34 years Lo old. traje a casa. I brought him to my Mi home. padre se convirtió al adventismo. And my father converted to Adventism. And he Amen. came to the Adventist church. Jamás nunca le dije nada en referencia de por qué nos abandonó. But I never asked him why did he abandon us. Jamás nos mandó dinero para mantenernos, jamás se preocupó por nosotros, pero sin embargo para mí fue mi padre. He was barely a father to us, but for me, he was still my father. Porque yo decía solamente una cosa. Because I would always say one Cuando thing. había ese tipo de discusiones con las personas. When there was these types of discussions with other No hubiera sido individuals. por ese hombre, yo no hubiera nacido. And I always say, if it wasn't for that man, I wouldn't have been born. Importante. Entonces, porque nací y he disfrutado de diferentes cosas en la vida, al menos lo menos que puedo tener es respeto. And the only thing that I can have for him is respect, because I've been able to get to know different people and different things. And it is a respect for a human being, a soul. Y él se dedicó That God a ser created. misionero a las cárceles. And my dad dedicated himself to do missionary work in jails until he passed away with Hermano, my eso mother. es honrar al padre. hermano. And that Muy is bien. what it means to honor father and mother. Ok, creo que ya. Sí, por favor. Gracias, hermano. Sí, vamos a orar para entonces terminar ya el tema. Let us pray so we can finish, end the topic. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra y sobre estos tópicos que tienen sus ramificaciones a veces un poco complejas, pero gracias por darnos entendimiento acerca de estas grandes verdades. Bendice esta iglesia y que el error no pueda arrastrar a nadie aquí, sino que tú nos sostengas firmes y fieles en las grandes verdades que has revelado a tu pueblo. Quédate pues con nosotros en las horas que restan del sábado y bendícenos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.